दुनिया में आया दुनिया में रे लाल आवीने कया काय कोयो यीशु देवेरा आया दुनिया में निगिया रे लाल आवीने तोयो काय कोयो यीशु देवेरा आया दुनिया में रे लाल गाम गाम ने देश फिरी बोलो यीशु देवेरा आया दुनिया में निगिया रे लाल गामा में देश फिरी बोलो यीशु देवेरा आया दुनिया में रे लाल अंधला मान देखते कोयो यीशु देवेरा आया दुनिया में निगिया रे लाल अंधला मान देखते आया दुनिया में रे लाल लंगड़ा मान चलते कोयो यीशु देवेरा आया दुनिया में निगिया रे लाल लंगड़ो महान जाते आया दुनिया में रे लाल माने माने हरे कोयो यीशु देवेरा आया दुनिया में निगिया रे लाल माने महान हरे आया दुनिया में रे लाल माने माने जीते कोयो यीशु देवेरा आया दुनिया में निगिया रे लाल माने महान आया दुनिया में रे लाल एहड़ा चमत्कार कोयो यीशु देवेरा आया दुनिया में निगिया रे लाल एंडा चमत्कार માં પાવોશને બૈસ્યા આજનો જીવના ખજાના કાર્યક્રમની સૌ પ્રથમ માય તમા બધા આવકાર કહો અને પ્રભુ ઈશ્વા નામો સલામ પાઠવો મન આશા તેવજ ખાતરી હાય કે તુમી બદે પરમેશ્વરા દયા અને કૃપાથી હાજે હમીવે બરાબર ને મન ખૂબ આનંદ હાય કે તુમી દેવા વચને હમજુના અને ઉનાના કતે ખુશેમાં હાય તેથી તુમી કહેવારે વચન ઉનાના બઠે ખરને માં પાવોશને બૈસ્યા ઉત્તમ જીવના માટો તુમી દેવા આભાર માના ને તિયા સ્તુતિ કો આ કેવું કા તો આપૂન ઈરના ફીરના અને કામ કો ના બળ આપે તેથી આપું ચાની હેકતે દોડી હેકતે માટો તુમી દેવા આભાર ને આભારો જ માના દાદા ને બાઈ હો આપું ચોક્કસ જાતે કા આપો જીવન ઈ આપું લાલેના ઈ તા પરમેહેરો આપની ઉત્તમ ભેટ આહાય જો તુમાન કોઈ કળો ભેટ આપે તો તુમી એ બેટી કતે કાળજી રાખતે કા એ બેટ ખોવાઈ નહીં જાય ગુમ નહીં વે જાય તૂટી ફૂટી નહીં જાય દાદા અને બાઈ હો જે વસ્તુ કાસા અથવા નાકડા અથવા પ્લાસ્ટિકા બનાવટી હાય ઈએન આપું કતો હાચુના કોશિશ કરતે એ પણ માં હો દ્વારો બનાવટવીની જીયા કોઈ વિસાતના દાદા અને બાઈ હો એથી વિશેષ મોગામ મોગી બેટ જીયા બનાવટ અતિ સુંદર હાય જીયા કલા કોઈ હાથી હરકાવી હેકાય નહીં એ બેટી કોઈ કિંમત આંકી નહીં હેકાય અને એ બેટી બનાવનાર પરમેશ્વર પોતે હાય માં પાવોશને બૈસ્યા આપું પવિત્ર બાઇબલથી દેવા વચના આધારે મોગી દેહીન કે કેવ હાચુના એ મુદ્દા પો ગોઠ કરીએ આજનો કાર્યક્રમની ફરી એક વખત તમ્હાન આઈ ગોઠી તો મોગી દેહીન કે કેવ હાચુના ઈહ મેં આવકાર કરીયા તો તુમી ધ્યાન દે શાંતિથી ઉનાજા મન ખાતરી હાય કે આજનો દેવા વચન તુમા ને તુમા કુટુંબી આશીષ જરૂર લાવી મનુષ્ય જીવન કત કિંમતી હાય ઘણો સંત હો ને લેખક હો હલો કાસા સાધન ને દોરે ગાઉના હાય ઈ કાહા ફૂટી જાય તી કાહા તૂટી જાય ઈયા કોઈ કળાન ખાતરીના એ ગોઠ જા આવી દાદા ને બાઈ હો આંડો જીવના સંબંધી કદી તમહો વિચાર કયા ખોરકા બાઈ હો એ જીવન સંબંધી તમહો કદી વિચારનો કા દાદા હા એ જીવન કેવી રીતે આવે
तिया बाराम तम्हो कदी ख्याल कया का? जो ना तो तुम्ही एजू हुदी बिलकुल आंधारामा हाय. दिहाम दिह ने वरहाम वरहे चाले जाय रहीए पण कदी कड़ो आई जीवन संबंधी परवा तो ना. आई जगता फाचोल माहू जगता मोह मायाम आंधली दोठ में के ने जीवन पूरो को ए. याद को आ दाधाने बाई हो, परमेश्वर तुम्हान ई जीवन आप्यो ए जीवनान वेड़फी टाकना कहेती खोवी टाकना आपना मालो ना. इया एक दी ए जीवना ए बेटी ही तो मोगी देही जीवन आपनारा आगोल ईशा बापनु पोड़ी. पवित्र बाइबल स्पष्ट जा आवे का रोमन पत्र 14 कलम 10 अंत भाग में लेखना मालो का केव का आफो बधान देवा न्यायसना आगोल उबे रेनु पोड़ी. एज परमाणु नवो करार में माथी शुभ संदेश में 25मा अध्याय में 14 थी 30मी कलम में सेठ ने नौकर हाँ संबंधी गोठ को ए. आई गोठ में सेठ अमुक वर्हे परदेश जाहे ने नौकर हान अमुक नाणा कारभार को अना आपता जाहे. परंतु अमुक वर्ह पछी सेठ पोता वतन में फाचा पीरे ने नौकर हान हादीन आपनी रकमी हिसाब मागे का तुम हो माँ नाणा के केम कारभार को या. हवे नौकर हाम बेन जा मेनतु ने विश्वास होता जी हो नाणो वापुर्यो ने वधु कामाया. परंतु एक नौकर आलहू होता जीओ कांई ज कोयो नी. तियान आपनो नाणो वापुरना अने वदाना बदले तियो जमीन में ऊंडा खाड़ा खोदीन दाटी दे दो. आयान कवाय 1 नंबर आलहू माहू. हवे तियान सेटो काई जवाब आप्या. दादाने बाई हो, कान खोलीन उनायाना ध्यान आपा. सेटो तिया आलहू नौकरान एव कह्यो का ते नक्कामा चाकोरान बारो अंधकार में काढ़ी में का ता रड़ना ने दांत कीकरावनु पोड़ी. दादाने बाई हो, उनाये का आया बारो अंधकार ई तो कन्नी जागा ए जागा तो नरका खोली हाय जा हमेशा रड़ना अने वेदना सिवाय कांई ज ना. तेथी माँ पावोस ने बैस्या माय तम्हान कहूँ का मोगी देह आपून कारभार रूपे परमेश्वर आपी. हवे आपू ईयन केवी रीते वापुरते. तुमा जीवन तुमापो हमेशा रेतो ना. याद को आ हला 3 नौकराम थी छेन्ना ने तीजा नौकरान सेटा काय उनानु पुड़ियो. वारु दादाने बाई हो, तुमी तुमा जीवना मुसाफरी पूरी को या हेती तुमी कहाँ जहा इया तुमान ख्याल हाय का? जो ना तो आजोज तुमी तुमा जीवना संबंधी विचार को अने पछतावा को आका आई जीवन हेती काय. जो तुमी देवान ओखीने हान देवा वचन परमाण जीवन जीवहा तो माई मानो का तुमा माटो देव हरगा खोलेम. हलो बेन चक्रहा गाउन साबास ने विश्वासु शब्द उनाना मिली ने तुमान आवकार नाम आवी. जा तुमा माटो कोई वेदना का दुख का पीड़ा बिल्कुल ना. परंतु तुमी देवा दयान कृपान विहराय जहा तो जा जा नरका खोली तुमा माटो आवकारी रही. जा हमेशा वेदनान पीड़ा सिवाय कायो ज ना. माँ पावोसने बैस्या उनाते दरेक बाई बेन हान माँ विनंती हाय का आजो तुमा जीवन कन्न दिशाम जाय रियो. तुमी काहीन तुमा जीवना संबंधी विचार को तेना याद राखा. देवा आगोल दरेक माँ हो न्याय का लोबो रेन जीवना कारबरा हिसाब एक दी आपनु पोड़ी. इह में कोई पण माहू छटकी हेकना ना. तेथी माँ तुमा नम्र भाव विनंती हाय का तुमी तुमा जीवन इहंडो देवा वचन पो बरहा राखना द्वारा बनावा का जेथी एक दी देव बोते तुमान साबास ने विश्वासुआ बिरुद आपीन तुमा प्रशंसा को है. मन खातरी हाय का आजनो कार्यक्रम द्वारा परमेश्वर तुम्हारी जरूर गोठ को इवे ने आशीष आपीवे. परमेश्वर तुम्हान आशीष आपे. कार्यक्रम बाबती વધુ માહિતી મેળવના માટે આમાં સરનામો હાય જીવના ખજાના TWR ઇન્ડિયા પોસ્ટ બોક્સ નંબર 2036 ફતેહગંજ વડોદરા પિનકોડ નંબર 390002. ઈમેલ સરનામો નોંધીને जा jivan@twr.in. વેબસાઇટ હાય radio882.com. फोन नंबर हाय 9429375628 94 29 37 56
28. બાઇબલા વચને મધુરે વાણી ઉનાયા પાવું